bareedin naguree deebboleessi isa halkan san durbummaa keenya irraa fudhate yeroo waan kana dubbadhu na dhukkuba amma kana maal jedheetiin namatti himaa dhumarratti illee albeedhaan na diraniitiin mana hidhaa ture obboleessa keetti nu gudeede jedhee osoo itti mee najjeesa badee osoo biraa deeme gara itti deemuu qabu akkam godha amma hajjituu lakkoofskan kee kana sirraa suuraan keessatti ofiisi kenne atiin deebistee bilbilteef yeroo deebistee bilbiltuu hajji fuudhee lakkoofskee mucaa kenne si ajaa'ib sabaraan illee bar sumayyaa illee karaa hajjitiin argadheera sumayyaa dura mucoo takka illee bareedduu takka turte ta'a araba caaltu isillee ijoollee gondarii hajji fuudhee nakkine lakkoofsise wal fuudhuuf murteessinetti lolli akka malee ka'eetiin misaa'illi mataa gubbaan roobaa jira mucoon haadhatii osoo argin du'eedha itti kaatee deemte isiisanis fuudhee halkan takka na bira bultee kotte garuu fuudhee gaaf san na bira bultee maatiin bilbilee ni kaayadheetii wajji jiraachuuf murteessine osuma jiru isiin akkasitti deemte isii qofaa miti dubartii hedduu hajji lakkoofsa akkasiin nakkenne si galee caaltu amma fuudhetan akkanatti mana kontiraatitti baasee fuudhee gaaf san kiyya sanitti hoorumu isatti hoorumee jiraadhe jedhee fa'a akkas yaadee ture maal qaba sun jaarsa kiyya ta'ee namni kun jedhee anama dheeree Kame jedhaa turte jedhaa ture kame hayyee ganamaan birallee as baasfati jimaan dalagu jiru kame dalage aywa sodaatiin himu hunda jedhaa turte achi booda jedhaa ture har'a sitti mi garu maaliif ture maal himi qoy si jaaladha jaarsi namaati maati ikkoo yeroo san osoo jaartii namaa ta'uu baadheefa jaartii see ta'e jedhee yaadaa si jaaladha garuu yeroo yamaniin jirtu san jechuudha malee garuu wanti sun narraa hin galle malee jaartii hedduu qabaa jaartii hedduu qabda garuu amaan si gargaaree Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakkeetti nageenyi wajjin haa jiraatu har'a eessa dhaquuf deema akkuma kanaan dura argitanitti imaan wajjin viidiyoo hedduu karadhee ture jechuudha iccitii sumayyaa fi hordoftoonni illee dhaga'anii ilmoon kan keessun kan maqaa kiyyatti badaa jiru akkamitti dhalate kan jedhu hordoftoonni haa beeku isirraa yoo dhaga'an bareedaan himurre jechuudha kijiba oomii himaan jedha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ማለት ነው እንግዲህ የዲኤንኤኑን ውጤት ማለት ነው ሰይድ አሳውቆናል እንግዲህ እኔ እንዳምነው በጣም ብዙ በቃ ለኔ ብሎ ያልከፈለው መስዋዕት የለም ለኔ ብሎ አብሮ አይ በቃ ያላገኘው ሴት የለም ልበል በቃ አብሮ ያልተዝናናው ሴት የለም ለኔ ብሎ እኔን ለማሳመን ብሎ እንዴት እንደተጎዳህ እኮ በጣም ማለት ያስታውቃል ካይንክ በቃ ከሰውነት በጣም ነው የሚያስታውቀው እንደተጎዳህ እውነት እና እስኪ እንግዲህ ሰይድና አዲሷ ልጅ ወይ ደግሞ የሰይድ የልጁ እናት ልበል እንግዲህ አላሁ አለም እና ያው ማለት ይሄ የሰው ልጅ የውስጡን አንድ አላህ ነው የሚያውቀው ማንኛችንም ውስጥ ግን የሰው ልጅ ደግሞ በሚያየው ነገር ነው የሚፈርደው አንዳንዴ ደግሞ ግልጽና ግልጽ የሆነ ፍለፊታችሁ ግልጽ ያለ ነገር ሰው ያደረገ መቼም እንግዲህ ካሜራን የሚያክል ነገር አስቀምጠው መርፌና ክር ሆኖ አይባሉም አይደለም ግን ሰው የሚፈርደው በትንሹ በጣም ኖርም ማለት የምን ኖርማል ነው ግልጽ የሆነ ነገር ያደረጉ ደግሞ እመኑኝ ማለት በጣም ይከብዳል እውነት በጣም ይከብዳል ማለት ይሄ አይናችሁን ጨፍናችሁ በቃ እንደዚህ ገደል ያለበት አካባቢ ቦታ አስፋልት ነው ብላችሁ ዝም ብላችሁ ሂዱና ግቡ እንደማለት ነው እንደኔ ዝም ብላችሁ መኑኛውን ሳይድ ያረጋ ያለው ምንድነው በቃ ዝም ብላችሁ በጭፍኑ ያለ ምንም ማስረጃ እመኑኝ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳይድ እየሄደበት ያለው መንገድ እውነት ለመናገር ከሆነ በቃ የሆነ የለም በጣም ከቀን ወደ ቀን እየወረደ ነው የሰው ታሪክ የሰው ሚስጥር ያው እኔ በርግጥ እውነት ነው ብዬ አላመንኩም እውነት ለመናገር ከሆነ ይሄ ነገር እውነት ነው ብዬ አላመንኩም ለምን እንደለመንኩ ደግሞ እነግራችኋለሁ እስኪ ልጅቷ እንዴት እንደተደፈረች ምናምን ነገር ተመስጣ በጣም ተመስጣ ተከፍታ አውርታናለች ማለት ነው እንደ ሴት እንደ መደፈር የሚያስጠላ የሚዘገንን ነገር የለም
ከመዘዛገናኑም የተነሳ ደፋሪዎችን አላህ ቢያጠፋቸው ማለት ከማጥፋት ከምድር ላይ ሳይሆን የሆነ የቁም ስቃይ ራሱ አላህ ቢለቅባቸው ደስ ይለኛል። ግን ደግሞ አንዳንዴ የለም የሆነ ሰው ሲያሾፍ ደግሞ ያስጠላል። እኔ እንግዲህ አሁን እሷ እንደዛ ናት። በቅናት በምናምን እንዳስወስዱ ለምን እንዳልኩኝ አብራራለሁ። ግን እናንተም እስኪ ካያችሁትም ካላያችሁትም ቪዲዮውን አብራችሁ ነው። እዛማ እንደዛ ታለው ደፈረኝ ወንድሙ ወደ ዲው በሌሲሳ ዛን ቀን ሌሊት ነው ድንግል ላይ እና እኔ ወሰደው። አሁን ስለዚህ ነገር ሳነሳ በጣም ነው የሚያመኝ። በሱም ብሶ በስተመጨረሻ